السلام عليكم لي زيكونوميست. معكم عجمة بن المدني. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نخدموا لو شابيتر ديال السيركل ايكونوميك. نحاولوا نعرفوا شنو هو السيركل ايكونوميك، نحاولوا نعرفوا شنو هما لي تيب ديال لي زوبيراسيون اللي كيكونوا في السيركل ايكونوميك بيان سور او سان دو الايكونومي. غادي نحاولوا بيان سور نعرفوا لا ريبريزونطاسيون غرافيك ستاتيك لو سيركل ايكونوميك. هادشي كامل نحاول نعرفوا ان شاء الله في هذا الفيديو. Alors tout simplement, بالنسبة للكور سي ماشي لو كور ديالي، دونك ديال واحد السيد سميتو العربي التامي. كنشكر على هاد البداية. دونك غنحاولو نبداو. دونك tout simplement un petit rappel هنا، الرابيل ديال لا كونتابيليتي ناسيونال، الرابيل ديال لونيتي انستيتيوسيون سيكتور انستيتيوسيون. سون هادو دي انفورماسيون اللي بلا ما تبقاو تصدعوا بهم راسكم. ندوزو المهم. داكوغ، الوغ نحاولوا نعقلوا شويه على لي زاجون ايكونوميك اللي كاين عندنا او سان دو الايكونومي. الوغ لي زاجون ايكونوميك نو زافون 5 اجون ايكونوميك. لو بروميير اجون هما لي ميناج، هو انا وانت. داكوغ، الوغ لي ميناج tout simplement هو l'ensemble des occupants d'un même logement qu'il est ou non en lien de parenté. واحد الناس اللي كيسكنوا تحت سقف واحد، تقد تكون العلاقه ديال العلاقه عائليه ولا ما تكونش علاقه عائليه. اللي خاصنا نعرفوا لي زاجون ايكونوميك، نعرفوا شنو هي لا فونكسيون برينسيبال ديالهم، نعرفوا ملي تيجيبوا الفلوس وكيفاش يخسروا الفلوس. داكوغ، الوغ بالنسبه لي ميناج، لا فونكسيون برينسيبال ديالهم سي لا كونسوماسيون. دونك صحيح، الوغ لا فونكسيون برينسيبال ديالهم سي لا كونسوماسيون ديال لي بيان لي سيرفيس. داكوغ، دونك هما كيحاولوا يستهلكوا هذاك المنتوجات. دونك هذا هو لا فونكسيون برينسيبال ديال لي زاجون ايكونوميك. بيان سور تيعطيونا لا فورنيتور دي فاكتور دو برودكسيون، c'est-à-dire تيعطيونا لا فورس دو طرافاي، وتيعطيونا عاوتاني الا كان عندهم لو كابيتال، لما كان عندهم الفلوس. دونك الا بغينا نديرو كرياسيون ديال اون انتربريز كما كتعرفوا خصنا جينيرالمون جوج ديال لي تيب ديال لي كابيتال. عندنا كابيتال ايمان c'est-à-dire لا فورس دو طرافاي، c'est-à-dire القدره على العمل، وبيان سور عندنا خاصنا الفلوس. داكوغ، بيان سور هنا عندنا بالنسبه لي تيب ديال لي زاجون ايكونوميك، c'est-à-dire بالنسبه لنا عندنا واحد l'agent économique, c'est-à-dire les entreprises individuelles. Alors الشركه اللي تكون فيها une seule personne par exemple البيستري ولا الحانوت، دونك هذوك سو سون دي ميناج. داكوغ، وكنحاولوا واحد الشركات اللي تكون فيهم شخص واحد، دونك هاد الشركات فون بارتي ديال لي ميناج. بيان سور شنو تيديروا لنا؟ كيديروا لنا لا برودكسيون ديال بيان سور لا برودكسيون ديال لي سيرفيس. وهنا عندنا لي اي اس بي ال. لي اس بي ال هما لي انستيتيوشن سون بوت ليكراتيف او بروفي دي ميناج. باغ اكزومبل واحد المجموعه ديال لي زانستيتيوشن اللي كيحاولوا يدافعوا لنا على هذوك لي ميناج، على انا وانت. باغ اكزومبل لي زاسوسياسيون، احزاب، صدر الجمعيات، احزاب سياسيه، بارتي بوليتيك، والنقابات. النقابات هما دونك الا عطيتكم ان اكزارسيس وقلت لك بان كلاسيفي هاد لي سانديكا ان اجون ايكونوميك، بيان سور خاصك تدخليه مع لي ميناج. نعطيك من اونتربريز انديفيدوال خاصك تدخليه مع لي ميناج. دونك شنو تيدير لي اس بي ال؟ تيدير لا برودكسيون des biens et services au profit des ménages. Très bien. Alors, quelles sont les ressources principales des ménages? Premièrement, les revenus des facteurs de production. C'est-à-dire, le prix اللي غادي يجي يعطيوني لا فورس travail، غادي يخدم عندي في الشركة، شنو غادي نعطيه؟ ان سالير. داكوغ، بيان سور إلا كان خدام في السيكتور بيبليك كنعطيه ان سالير، إلا كان خدام في السيكتور بلوتو إلا كان خدام في السيكتور بيبليك كنعطيه ان تريتمون، إلا كان خدام في السيكتور بريفي كنعطيه ان سالير. داكوغ، إلا كان خدام في القطاع الخاص كنعطيه أجرة، ولكن الا كان خدام في القطاع العام كيتسمى موظف، كنعطيه ان تريتمون. وهنا عندنا لي ريفوني ترانسفير. لي ريفوني ترانسفير عقل ليا هو لي بريستاسيون سوسيال. بريستاسيون سوسيال باغ اكزومبل انت مشيتي لايصل، وقعت لك شي مشكل في الخدمه ديالك، دونك tu vas recevoir واحد لا سوم دارجون. دونك غتمشي تاع الدوسي ديالك لا ميسيور غادي يرجعوا لك واحد الفلوس. دونك هذاك الفلوس كيتسمى ان ريفوني دو ترانسفير، ولا اوتريمون سي لا بريستاسيون سوسيال. Très bien. Alors nous allons passer au deuxième agent économique. Ce sont les administrations publiques. Alors les administrations publiques, ce sont les organismes publics qui dépendent donc de l'État et des collectivités locales et qui produisent des services qui sont non marchands, qui de la production des services اللي هما ما كيتباعوش. Par exemple le fait انهم كيصايبوا لكل الطرقان، le fait انهم يديروا لك لا سيكوريتي، دونك هذوك ce sont des services qui sont non marchands. Bien sûr implicitement راه لقيتي اللي كتخلص الضريبه انت، implicitement راه كتخلص الدوله. Très bien. Alors ملي كتكون l'administration publique عندنا l'état central، عندنا les collectivités locales par exemple الجامعه والقريه وداكشي،
وعندنا لا سيكوريتي سوسيال اللي كنحاول نلخصوها في لا سي ان اس اس. لا سي ان اس اس دونك هي في بارتي لي زادمينستراسيون بوبليك. وشنو تيدير لنا هاد لي زادمينستراسيون بوبليك؟ تيدير لي لا برودكسيون دي سيرفيس نون مارشون اللي قلنا، كيدير لنا لا ريديستريبيسيون دي ريفوني. دونك لقيتها اللي الدوله شنو تدير نورمالمون الدوله كدير لا كوليكت ديال لي زامبو، كتجمع الفلوس من عند دي زاجون ايكونوميك، كتحاول تجمعهم، كدير واحد لا ريديستريبيسيون ديال هذاك الفلوس اللي جمعها كتسمى لا ريبارتيسيون سيكوندير. دونك كتجمع الفلوس وكتحاول تفرقها، كان كتفرقها بيان سور كتفرق على الناس اللي ما عندهمش فلوس. باغ اكزومبل لي زانديغنيتو الشوماج كتحاول تعطيه للشوماج، كتحاول دير القضيه ديال الرامات، كتحاول بزاف ديال الحوايج. بيان سور عندنا لا ريغولاسيون دو لاكتيفيتي ايكونوميك اللي غادي نقراوها بروشيمون بار لي بوليتيك ايكونوميك. ومنين تيجيبوا الفلوس تيجيبوهم من لي بريليفمون اوبليغاتوار، سادير لي زامبو ولي كوتيزاسيون سوسيال، كيحيدوا لك الصحه. هذيك الضريبه كتخلصها كوم ميناج كتخلصها صحه. دونك il s'agit d'un prélèvement qui est obligatoire ou les cotisations sociales. Les sociétés non financières, c'est-à-dire les entreprises qui dirigent la production des biens et services. D'accord. Il y a des entreprises privées et les entreprises publiques. Les entreprises privées, moi par exemple, Assima, Marjan, comme vous voulez, une entreprise par exemple Cosima, normalement c'est semi-privé. Donc moi الشركات اللي تكونوا تابعين للقطاع الخاص، وهذه الشركات اللي تابعين للقطاع العام par exemple l'ONCF. Alors c'est une entreprise qui est publique. Alors شنو تيدير la production des biens et services qui sont marchands. وشنو ملي كيجيبوا الفلوس بيان سور اترافيغ هذوك لي فونت اللي غادي يحققوا المبيعات اللي غادي يحققوا هو لي ريزولطا ديال لي فونت ديال فونت. وعندنا لي سوسيتي فينانسيير، هما لي سوسيتي فينانسيير اسافوار عندنا لي بانك اي لي اسيورونس. الوغ لي بانك لي انستيتيوشن فينانسيير اي لي زونتربريز داسيورونس. وشنو تيعطيونا لا بريستاسيون دي سيرفيس فينانسيي داسيورونس، وفين تيديو الفلوس تيديوها بلي ريزولطا دي فونت، سادير المبيعات ديالهم. ou le reste du monde, c'est-à-dire l'extérieur du monde, ou le cinquième agent économique, هما العلاقات اللي كيعطونا مع الخارج. داكوغ. واش كيكون فيهم هما لي زونيتي نون ريزيدون، هما الناس ولا اي واحد اللي هو خارج البلاد ما ساكنش عندي في البلاد المغربيه. الوغ شنو تيديروا توت اوبيراسيون كيلي لي ريزيدون افيك لي نون ريزيدون، سادير اي علاقات اللي كتربط ليا ما بين الناس المقيمين بالارض المغربيه والناس الخارج عن الارض المغربيه. وملي تيجيبوا الفلوس هاد لاجون ايكونوميك كيجيبوا من لي زيكسبورطاسيون. لقيت ملي كنصدر الفلوس، كنصدر واحد البيان جو في ريسيفوار واحد لاجون. تري بيان. الوغ دوزيام بوين اللي خصنا نعرفو هما لي تيب ديال لي زوبيراسيون ايكونوميك. الوغ بالنسبه لي زوبيراسيون ايكونوميك عندنا ثلاثه ديال لي زوبيراسيون ايكونوميك خاصكم تعقلوا عليهم. Premièrement, il y a des opérations sur les biens et services. Donc, les opérations sur les biens et services, كنحاولوا نعرفوا l'origine et la destination ديال هذوك لي بيان. صافي نعرفوا لي بيان منين جاونا وفين غادي نمشيو. داكوغ. باغ اكزومبل نعطيكم ان تيتر ديكزومبل اللي هو تري سامبل. باغ اكزومبل انا جو بارلي غنحاولوا نشوفوا باغ اكزومبل لي ستيلو اللي كاينين عندي في المغرب. دونك هنا لي ستيلو اللي كاينين في المغرب عندي بزاف ديال لي ستيلو. باغ اكزومبل اون فا سيبوزي عندي 100 ستيلو. حنا اون فا سيبوزي الوغ اون فا سيبوزي عندي 100 ستيلو. هذيك 100 ستيلو الا بغينا نعرفوا منين جاتنا هذيك 100 ستيلو، اول حاجه نقولوا بانه راه عندي اون بارتي هي ايتي برودويت في المغرب، سادير عندي واحد لا برودكسيون ناسيونال. اون فا سيبوزي 80 ستيلو داروها المنتج، داروها الشركات المغربيه هما اللي صنعوهم. داكوغ. وهذيك 20 ستيلو اللي بقات جبناها من برا sous forme d'importation. Donc, alors les biens et les services proviennent de la production nationale et des importations. Alors, il y a des stylos, 80 sous forme de production nationale et 20 sous forme de biens importations, c'est-à-dire les stylos de Mbara. Très bien. Vous voyez que les stylos, comment ils sont utilisés? Donc, les stylos, je vais les stylos. Premièrement, les stylos quoi? Soit les ménages ou les administrations publiques ولا الشركات تقدروا يديروا لي انفستيسمون. بيان سور انا نتعلم نسيروا لي انفستيسمون، نهضروا على حاجه باغ اكزومبل عندك لي ماشين كبار. دونك الشركات يقدروا يديروا دي انفستيسمون، وهذيك لا بارتي اللي غادي تبقى ليا الا جات باغ اكزومبل لا اللي قالت لي انا بغيت السيلوات، نقول لها شوفي راه غادي نشوف لا كونسوماسيون شحال هي، لا ميسيون شحال، داكشي اللي شاف ليا هو اللي غادي ندير ليكسبورطاسيون، غادي نصيفطها فورم اكسبورطاسيون. الوغ شنو خاصنا نعرفوا؟ بانه كاين واحد العلاقه كتسمى ليغاليتي اونتر امبلوا وسط، سيتادير ان production nationale plus les importations, ça veut la consommation plus investissement plus les exportations. Très bien.
Alors, le deuxième type de répartition, c'est la répartition, à savoir la répartition primaire ou la répartition secondaire. Alors, بالنسبة للتيب ديال l'opération, bien sûr هذاك السيد اللي غادي يجي يخدم عندي شنو غادي نعطيه؟ غنعطيه واحد لو سالير. دونك هنا كتسمى اون ريبارتيسيون كي بريمير. دونك هنا ما عنديش هنايا مي بون عندي دو تيب دو ريبارتيسيون. اون ريبارتيسيون بريمير لقيتها اللي كندير لا ريبارتيسيون ديال لا فالور اجوتي. دونك هذاك السالاري كنعطيه ان سالير، الدولة كنعطيها لامبو، l'impôt, les actionnaires كنعطيهم لي ديفيدوند. باغ اكزومبل هذاك اللي عطاني ان كريدي كنعطيه لي زانتيغي ولا كيتسمى اللويي ديال الفلوس. سينون كندير اون ريبارتيسيون كي سيكوندير اللي كديرها الدوله، هذيك الوقيته اللي كتعطي لي بريستاسيون سوسيال ولا كدير دي انفستيسمون كي سون بوبليك. Ou le dernier type d'opérations, ils sont les opérations financières. Donc, là, elles recouvrent l'ensemble des relations entre agents à capacité de financement et les agents à besoin de financement. Donc, الناس اللي عندهم فلوس خاصهم كيسلفوا الناس اللي ما عندهمش فلوس. بيان سور هنا غادي ندخلوا الى بغينا نهرجوا شي شويه سوا باغ ان انترميديير سوا سون انترميديير. اللي كنهضروا باغ انترميديير كنهضروا على لي سيستيم بانكير، صديق البنكه كتكون وسيط ما بين الناس اللي عندهم لا كاباسيتي دو فينانسمون et الناس اللي عندهم ان besoin de financement. Soit on va passer par la rencontre qui est directe ما بين هذوك les agents économiques à capacité de financement et les agents économiques à besoin de financement par quel marché? Par le marché des capitaux. Donc هادشي راه قلنا في لي تيب ديال لي مارشي. Très bien. Donc ندوزو المهم. Bien sûr, la définition des cerveaux économiques, c'est une représentation de l'activité économique qui insiste sur la circulation des flux réels et des flux monétaires. Alors, on va regarder les flux réels et les flux monétaires. Alors, les flux réels, par exemple, les flux réels, c'est un mouvement des biens et des services à l'occasion d'une opération économique. Vente de sucre, production de 300 chèques. Donc, le vente de sucre, avec le sucre, il y a une place. Bien sûr, en contrepartie avec les flux réels, qui est dit des flux monétaires. Donc, on va regarder chez واحد سميتها خنشه ديال السكر ولا هنا غادي نشريها باغ اكزومبل ب 150 درهم ولا هنا عندنا ليكزومبل ديال انشاز. تري بيان انا غنكملو خصنا ندوزو ليسونسيال. الوغ هنا هو هاد لابارتي اللي كتبنا عليها قبيله. دونك هنا عندي لي زومبلو غنعقل عليهم. لي زومبلو اي حاجه خصها اي حاجه خرجت من جيبي سي ان امبلوا. الريسورس اي حاجه جبتها صافي اي حاجه دخلتها لجيبي. D'accord. Alors, قبيله قلت لكم بان لي زومبلوا لي ريسورس ديال الايكونومي كامله كيتكونوا من لا برودكسيون ناسيونال اللي قلت لكم 80 سيلو، لي زامبورطاسيون 20 سيلو، لا كونسوماسيون فينال شكون اللي تيديرها؟ كيديروها لي ميناج اي لادمينستراسيون بوبليك، لا كونسوماسيون انترميديير كيديروها الشركات، لانفيستيسمون بيان سور كيديروه حتى هو الشركات، و الانفيستيسمون يقدر يكون بوبليك ولا بريفي. إذا كان بريفي صديق الشركات ولا إذا كان بوبليك غيتكون لا كونسوماسيون فينال. Bien sûr, avec la partie, c'est sous forme d'exportation. Alors, l'investissement, c'est la formation brute du capital fixe plus la variation de stock à pour les agrégats. Toutes les ressources mises à la disposition d'une économie pendant une période donnée et seulement ces ressources sont employées. Ressources est égale emploi. Donc, on va dire un exercice. Alors, une économie ouverte. Alors, nous avons une économie ouverte. Il y a une économie qui est faite des agents économiques, c'est-à-dire qu'il y a les ménages, les administrations publiques, les institutions financières, les entreprises qui font la production des biens et services, ou le reste du monde, c'est-à-dire à l'extérieur. Ok, on a les ménages, donc une fois qu'on a le reste du monde, c'est une économie qui est ouverte. Donc on a les ménages, les administrations, les entreprises et le reste du monde. On a incliné chez les institutions financières pour vous dire une chose. Très bien. Alors la production des biens et services, 5300. L'investissement public, 1100. La consommation, c'est-à-dire la consommation des ménages, 3550. Investissement, 670. Exportation, 1370. Importation, 1390. Très bien. Donc on a les comme la question. Après, on a égalité entre emploi par ressources. Donc, alors la production plus les importations, c'est 1350. Cette série à la somme de l'air. Alors, ces mêmes agents reçoivent des revenus versés par les entreprises aux ménages en contrepartie essentiellement de leur travail.
revenu égal 3000. Donc هنا شوف غادي نستنتج بأن واحد لو revenu il a été versé par les entreprises اللي عطاوه لي ménages. Donc les entreprises بالنسبة لهم هادوك لي صالير سي ان امبلوا. علاش؟ باسكو خرجوا الفلوس من جيبهم. و بالنسبة لي ménages il s'agit d'une ressource, c'est-à-dire 3000. Revenus versés par les administrations en ménage sous forme de salaire et de prestations. Donc واحد لو revenu شكون اللي عطاتو l'administration publique, c'est-à-dire l'État, ou sous forme de quoi? Sous forme de salaire ou de prestations. Donc F emploi بالنسبة للدولة ou ressources بالنسبة للménages. Versement des entreprises aux administrations, c'est-à-dire les شركات عطاو للدولة عطاوها l'impôt les cotisations. Donc بالنسبة les entreprises il s'agit d'un emploi il y a 1660. وبالنسبة les administrations publiques il s'agit d'une ressource. حقاش دخلوا الفلوس. Impôt direct versé par les ménages aux administrations c'est 4040. بالنسبة les administrations c'est-à-dire واحد الفلوس اللي غادي تدخل sous forme d'impôt. Ou les ménages il s'agit d'un emploi, c'est-à-dire خسروا الفلوس. Très bien. Donc là on va supposer بالنسبة la représentation ديال السيكل économique ديال l'économie. Là on a supposé que nous avons un seul marché. Alors شنو قلنا قبيله؟ قلنا بأن les entreprises ils ont produit 5000 ils ont produit 5300. donc هنا عندي les biens et services دخلوا لي على المارشي. دونك كما تشوفوا الانفلاسيون هنايا عندي واحد الانفستيسمون دارتو الدولة سو فورم ديال 1100. دونك هنا خرجت لي لي بيان سيرفيس خرجوا ليا وما عندهمش مشروع لي زادمينستراسيون بوبليك. وعندنا هنا لي ميناج ils ont consommé واحد لا بارتي هي 3550. داكوغ. و بيان سور هنا لي زونتربريز داروا واحد الانفستيسمون كي بريفي. دونك بيان سور هما شراو واحد لي بيان سيرفيس من هاد لي مارشي هذا. دونك شحال شراو في 96. و لي زيكسبورطاسيون c'est-à-dire خرجت لي لي بيان سيرفيس ودخلوا ليا les importations. D'accord. Très bien. Alors هنا l'équilibre. Alors كما شفنا la production plus les importations يساوي consommation. normalement نشوف هنا la consommation finale ديال les ménages. هنا la consommation finale ديال les administrations publiques. هنا l'investissement c'est-à-dire l'investissement ديال les entreprises و les exportations. D'accord. هنا غادي نحاولوا نخدموا le même graphe ولكن غادي نزيدو بأن راه كاين هذاك لا بارتي ديال ليكزارسيس. دونك ماعرفتش كي غادي ندير باش نزرع لكم مي بون كان عندكم تكتبوا هاد كابتشر. ندير بحال هكا. فوالا كيما شفنا هنا نحاولوا نمسي غادي ميبقاش يبان لكم مزيان. راه كيما قلنا 3500 ديال انا نورمالمون نشوف هنا راه عندكم 5300. دونك 5300 ديال لي بيان سيرفيس خلات لي هنا même représentation graphique. Alors ندوزو هاد لا بارتي. Alors revenu versé par les entreprises en ménage en contrepartie essentiellement. Donc واحد الفلوس دفعها من les entreprises les ménages. Alors فين هما les entreprises ها هما. دونك هنا عندنا واحد الفيرسيمون ديال لي صالير ديال 3000. دونك هنا نستافدو منو لي ميناج. داكوغ. Revenu versé par les administrations publiques sous forme de salaire et les prestations. Les administrations publiques هما عطاهم فلوس. هانتوما عندكم 1400 مشات لي ميناج. Revenu versé par les versements ديال impôt. Versement impôt par les ménages شحال بال 1140. Versement 1600. Donc là les entreprises ils ont versé les administrations publiques à un mois d'impôt 1660.
où les ménages ils ont versé واحد l'impôt 430. كملوا. طيب هنا غادي نحاولوا نشوفوا ليكيليبر. بالنسبه لي ميناج شنو هو لي غوفوني ديالهم ولا لي ريسورس ديالهم. برومييرمون عندهم 3000 sous forme de salaire, d'accord, ou 1450 sous forme de prestations sociales. واحد الفلوس اللي خداهم من الدولة أصلا c'est 1400 et 1140. بالنسبة لي dépenses ils ont consommé 3550 sous forme de consommation finale, ou ils ont payé واحد la somme d'argent ديال 4030. donc la somme هي هادي. donc le solde entre ressources dépenses, c'est-à-dire entre ressources et emploi هي 160. donc هنا كنقولوا بأن les ménages عندهم واحد l'excédent de financement, c'est-à-dire عندهم واحد l'épargne. alors بالنسبة لي زونتربريز دونك شنو هو الريفوني ديالهم هي 5300, c'est-à-dire لا برودكسيون اللي داروا. شنو هما لي ديبونس؟ عطاو ان سالير بالنسبة لي ميناج ils ont payé واحد لامبو ديال هذا وداروا واحد لانفستيسمون ديال 670. دونك هنا عندنا ان بيزوان دو فينانسمون. لي زادمينستراسيون بوبليك شنو داروا ان ريفوني c'est-à-dire داروا 1600. دونك هنا ايزون خداو واحد لامبو اللي هو 1660, خداو واحد لامبو من عند لي ميناج ديال 430. دونك لا هي 2090. شنو هما لي ديبونس ديالهم؟ داروا واحد لانفستيسمون كي بوبليك وداروا عطاو واحد لا بريستاسيون كي سوسيال. دونك لا عندهم موان 5. دونك هنا عندي ان بيزوان. وبالنسبة لو ريست دي موند عندهم un revenu ديال 1370, c'est-à-dire les exportations داروا 1356. وبالنسبة لي ديبونس عندهم 1390 و لا somme هي un besoin de financement négatif. دونك عندهم واحد لي besoin de financement. دونك لحد هنا ميرسي بوكو pour votre compréhension. j'espère هادشي يكون كان مفيد ليكم. bien sûr je veux des commentaires, je veux des المهم نشوف بالنسبة للصوت